साथ आनी गाड़ी चार्ज जमारू बसैबे साथ साथ आनी थोबे अध घंटा घंटे घंटे थोबे गाड़ी तापर गाड़ी चार्ज करेंगे जदि चार्ज कर सारिकी थोइले अध घंटा चार्ज हो गला चार्ज अध घंटा हो सारापर गाड़ी नहीं आप सामने गाड़ी चार्ज बसैया चार्ज बस के दिन गाड़ी थुआ लाड़ी गाड़ी ना काली नहीं चार्ज बसई नी चार्ज बसईदा देदेले प्लग सुइच मारिया देखिए जो लाइट देखी आरथर वीडियो देखते जलुव ये सुइच मारिया जल ग्रीन लाइट तापर रेड लाइट जल जान चार्जर ओडिशा छुआ भारी बढ़िया किए हब कुहा। हेलो हाय नमस्कार जय जय आपन स्वागत करुच्ची आउ गोटे दमदार लंग वीडियो रे 100 डे चैलेंज रो 20 ब्लॉग को आपण को बैकग्राउंड करी वेदर देखै दउची तापर आपण सहित कथा होची वेदर कह गले पूरा एमती किसी पाग पूरा अलग प्रकार पाग देखिबा ते सनसेट होची टाइम हेरानी अछि केतेटा ना 5टा मु आ ब्लॉगटा करनथली किछि आज ब्लॉगटा 5टा रे आरंभ होची काहे ना मु आज ब्लॉग किछि करनथले 5टा रे ब्लॉग आरंभ होची कोठु ना महादेव देखो एटा होची हम गां मंदिर आउ एटा होची हम गां पोखरी देखो केडो गोटे पोखरी कमेंट करंतु एटा केडो गोटे पोखरी हबो केडो गोटे जगार पोखरी एटा आपण माने कोहंतु मु तापर आपण माने कहबी आउ एठू धौली पूरा आराम से दिसियो देखिए देखंतु धौली पूरा आराम से देखिए देखुछन तो धौली आराम से दिसुची मु एठी छिडा आइछि देखंतु पूरा अलगा प्रकार पाग देखंतु गच्छ पूरा पवन होउची आउ गाड़ी मोर थुआ आइछि गाड़ी देखंतु पूरा गाड़ी थुआ हे गाड़ी कोड जाउनी कॉलेज जाउची कॉलेज रो आसी थुआ देखंतु धूली हे जाइछि पूरा अलगा प्रकार धूली आगर धूली पछर धूली सबुटी धूली देखुछन तो धूली धूली माने धूली देखंतु अलगा प्रकार धूली हे जाइछि पागटा मस्त देइछि अलगा प्रकार पाग ए देखंतु पूरा मस्त पाग देइछि देखंतु छोट बिल्लो साइड चारियाड देखंतु आ बिल्लो आड़ चारियाड देखंतु सब गाय गोरु अछन मु छिडा आइछि चलन जिया ब्लॉगटा को स्टार्ट करिया आ कौन सी वीडियो रे बनी रहंतु आपण जानि गांगा माने खरे दिन पे बसिया पे एटी पिंडी तयारी होछि एटा हला गछ एटा बर गछ मूला पे एटी आकु तयारी होछि पिंडी तयारी होछि भीतर बाली बसियो ए बाली पसले तयारी होछि खरा दिन छाई ओडिया पवन होछि एटी केतेटा गछ अछि देखंतु एठी गोटे गछ सेठी गोटे गछ सब बर गछ सेपटे सब चाकना गछ बढ़िया ठंडा पवन दउछि एठी अलगा ठंडा पवन दउछि देखंतु पूरा ए जगह हे गेला एठी बसी आसी सब लोक इन बसन काहे ना बसन आर पिंडीटा देखैबे आपण आउ गोटे को वीडियो The next day. गुड मॉर्निंग आपण सांग मान समस्त की स्वागत करुच्ची डे 20 ब्लॉग को आउ काली आपण माने जानथिबे काली संध्या हे गेला किछि ब्लॉग करि हलानी आज फेर सकाळ ब्लॉग आरंभ करली टाइम आसी केतेटा हलानी ना टाइम हलानी 11 पूरा 11 आपण मानु पानी पाग देखौछि पानी पाग देखै कि आपण सहित कथा होछि पानी पाग कहे गले पूरा एमती किछि पूरा अलगा प्रकार पाग पूरा खरा खरा पाग देखि पड़थुए पूरा मस्त पाग देइछि देखो मेघुआ पाग देइछि देखो सूर्य देवता ऊपर पळाय आछन कर खरा करछन ता सहित मस्त पाग देइछि आपण माने देखि पड़थुए आपण माने मेघ होछ कि ना चारटा कमेंट करि कोंतु पूरा अलगा प्रकार पाग होइछि देखि पड़थुए पूरा मस्त पाग देइछि कोंतु आपण माने केन मेघ होछ ना खरा होछ कोन होछ आपण माने कोंतु हमरे मेघ वर्षा मिसै मिसै कहूछि चारटा केतले मेघ केतले खरा केतले मेघ केतले खरा एंदी हम एडे होछ आपण कोन होछ आपण कमेंट करि कोन हम देखंतु पूरा पाग देखंतु कहली देखंतु खरा कमी गला देखो छाई गला किछि समय पर फेर खरा हो जोर खरा हो चलन ए ब्लॉग टे आज पूरा स्टार्ट करिया आ किछि चलन ए ब्लॉग टे को स्टार्ट करिया आउ आगु नवा माने टाइम आसी गेलानी 3टा सामान कोड जिबिना मु भाछि सामान ट्यूशन जिबा आश्रम रो ट्यूशन टाइम हे गेलानी हमर ट्यूशन अछि 4टा रे हम जाउ छी 3टा रे हम सेठी वीडियो करछ कॉमेडी वीडियो 3टा रो 3:30 पढ़ो आम कंप्यूटर क्लास वीडियो करवा जाइए ना आउ पागटा भी मस्त है कहीं मेघ पाग को सामान देख से मेघ आईला खेल जोरे पूरा मेघ एने लघुचाप अच्छी कौन कहते देखला मेघ होन कि खरा खरा अच्छी सूर्य देवता तथापि खरा जोर हो देखो गछ केंदी झाणी जाऊँ देखो पूरा पोड़ी गलानी गछ केंदी जोर खरा हो देखी सामान देखो देखी आपण फूल से जाइए से फूल गुड़ा काटी देती आउ नुआ फूल देखो सामान हो साथ साथ ହେଇଛି ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଏଠି 3ଟା ଫୁଲ ହେଲାଣି ଫେରେ ଆଉ ଫୁଲ ତୋଳାଉନି ଆମର ମୁଁ କାଟି ଦଉଛି ସେ ଫୁଲ ଯୋଉଟା ହେଲେ ମଞ୍ଜି କରିଦଉଛି ସେଟା ପକେଇଦେଲେ ଗଛ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଖରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଖି ଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ପାଣି ଦେଲେ ବି ଏ ଗଛ ଖରା ହେଲେ ମରିଯିବ ଇଏ ଛାଇରେ ରହିବା ଗଛରେ ବି ଖରା ଯେତେ ଜୋର ହେଉଛି ପୁରା ଗଛ ମରିଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ମରିଯାଇଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଖରା ହେଉଛି ପୁରା ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି ଖରାରେ କଥା କହି ହେଉନି ଏଠି ଜୋରେ ଖରା ହେଉଛି मेघ हो टे पवन कि दौर कंप्यूटर क्लास दिया ना बाटे आईश्वरी आम कोड कौन कर देखेबी भिडियो बन रुँ चैनल को जो मैंने नुआ आस चैनल को सब्सक्राइब करूँ
ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କଲେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋର କରିଦିଅ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ମୋର ଚାର୍ଜ ନାହିଁ, ଚାର୍ଜ କରିବା ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି କେମିତି ଚାର୍ଜ ହୁଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ଚାର୍ଜ କରିବା ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ଚାର୍ଜ ହୁଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଚାର୍ଜ କଲେ କ'ଣ କେମିତି ବସେଇବେ ଆଉ ସାଥି ଆଣିକି ଗାଡ଼ି ଚାର୍ଜ ଜମାରୁ ବସେଇବେନି। ସାଥି ଆଣିକି ଥୋଇବେ, ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ଥୋଇବେ ଗାଡ଼ି, ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଚାର୍ଜ କରିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଯଦି ଚାର୍ଜ କରିସାରିକି ଥୋଇଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଚାର୍ଜ ହେଇଗଲା, ଚାର୍ଜ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବା ଗାଡ଼ି କେମିତି ଚାର୍ଜ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗାଡ଼ି କେମିତି ଚାର୍ଜ ହେଉଛି। ଆର ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖିଥିଲେ କେମିତି ଚାର୍ଜ ହେଉଛି, ଆଉ ଆଜି କେମିତି ଚାର୍ଜ କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏଇନେ ଆସି କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଗାଡ଼ି ଚାର୍ଜ ନେଉଛି, ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତା ପୁରୀକି ଟିକେ ଖୋଲିଆ, ଗାଡ଼ି ଚାର୍ଜ ବସିଆ। ଗାଡ଼ିରେ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ, ଚାର୍ଜ କାଢ଼େ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଗାଡ଼ି ଚାର୍ଜ ବସିଆ, ଚାର୍ଜ ବସି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଥୁଆ ହେଲାଣି ଗାଡ଼ି ନା। କାଲି ନେଇଥିଲି ଚାର୍ଜ ବସେଇ ନଥିଲି, ଚାର୍ଜ ବସେଇଦେବା। ଦେଇଦେଲେ ପ୍ଲଗ୍ର ସୁଇଚ୍ ମାରିଆ, ସୁଇଚ୍ ମାରିଆ। ଦେଖି ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ର ଦେଖେଇଥିଲା ଆରଥର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ ଜଳୁଥିବ, ସେଇଟା ସୁଇଚ୍ ମାରିଆ। ଜଳିବ ଏଇନେ ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍, ତାପରେ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ, ଜାଣିବ ଚାର୍ଜ ହେଲା। ଚାର୍ଜ ହେଇଗଲା, ଏଠୁ ଚାର୍ଜ କରିବା ବସିବା। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍। ବସିକି ଏଇନେ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଏଇନେ ଖାଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଣ୍ଡରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଆସିକି 3ଟା 3:30 ହେଲାଣି, ଦାଣ୍ଡରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବସିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ଯିବି ବୋଲି ଆୟୁଷ ଆସିବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ଯିବି ବସିଛି। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଚାର୍ଜ ହେଉଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ବସିବା। ଆୟୁଷ ଆସୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆୟୁଷ, ନହେଲେ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଦେଖା ହେବା, ନହେଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯାଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ସାରିକି ଆସିଲି ହେରି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ମୁଁ କଲିନି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କରିପାରିଲିନି କାହିଁକିନା ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଳେଇଲୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି, ଆଉ କିଛି କରିହେଲାନି। ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇକି ମୁଁ ଆଇଲିଣି ହେରି ଟ୍ୟୁସନ୍। ଆୟୁଷ ଆଜି ଗଲାନି, ଆୟୁଷର କ'ଣ ତାର ଥିଲା କ'ଣ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା, ଆୟୁଷ ଗଲାନି। ଆୟୁଷ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯାଇକି ଆଇଲି, ଆୟୁଷ ଗଲାନି ଆଜି। ମୁଁ ଯାଇକି ଏକୁଟିଆ ଆସିକି ଏକୁଟିଆ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରିକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଟାଇମ୍ ଆସିଲାଣି 5ଟା। ଆସିକି 5ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ୱେଦର୍ ପୁରା ମେଘୁଆ ହେଇଗଲାଣି। ପୁରା ପବନ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେଉଛି। ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ସନସେଟ୍ ହବାକୁ ଗଲାଣି। ଆଉ ଆଜିର ପାଗ ପୁରା ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ତ ଏତିକି ଥିଲା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମଜାମସ୍ତି ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଥିରେ ଦେଖା ହେବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।